हेलो किए? अरे मु जानी पानु मु राकेश कहतली। अरे राकेश, इतने दिन पर मो कथा मन पइला। कह केमिति अछु? अरे बिंदास अछि। आ तो खबर कोन कह? अरे मु भी बहुत भलो अछि रे। गाँ को केबे आछू? अरे मु आसी छारछि, ऑलरेडी स्टेशन रे अछि। तू कोडी अछु? सत्य ना कह, तू सेठ था मुझे पहुंची। এই দেখ রাধা। রাধাটাକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲୁ। ଖାଟି ଗାଉନି ଯେ ମିଳିଗଲା ରେ। ओए ଟିକେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦବ? ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଲୁ ତୁ ଏକି ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ନେଇ। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯୋଉ ରଙ୍ଗର ସେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଲୁ ବୋଳି। ଏକା ଏକା ବାଟ ଚାଲୁଥିଲି ମୁଁ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଥିଲି ମୁଁ। ତୁ ଆସି ହାତ ଧରିନେଲୁ, ମତେ ତ ନିଜର କରିନେଲୁ। କୋଉଠି ଥିଲୁ ରେ ତୁ, ତତେ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ। କୋଉଠି ଥିଲୁ ରେ ତୁ, ତତେ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ। दिन राति बसी भावे तो कथा, सपन रे मो देखी तले। हस भरा तोर लाजुआ ओठ, कहबाकू चाहे कथा केते। मो पाखे आसी बसी गलु, बासना रे मते मोहि नेलु। न कही कहथिलु तू
Nini bama paga mare sare sa dhani. আজি भी मते मने अछि आम से प्रथम देखा आखिरे आखि मिसिला कहिला ओठ केते कथा थिलु रे तू तते ही खोजुथिली कोठी थिलु रे तू तते ही खोजुथिली